C'est un grand changement pour les Français. إنه تغيير كبير بالنسبة للفرنسيين. C'est un grand changement pour les Français. إنه تغيير كبير بالنسبة للفرنسيين. C'est un grand changement pour les Français. إنه تغيير كبير بالنسبة للفرنسيين. Devenu de plus en plus cher. Devenu de plus en plus cher. تصبح أكثر تكلفة. Devenu de plus en plus cher. تصبح أكثر تكلفة. Devenu de plus en plus cher. تصبح أكثر تكلفة. Une drôle d'histoire s'est passée au Canada. حدثت قصة مضحكة في كندا. Une drôle d'histoire s'est passée au Canada. حدثت قصة مضحكة في كندا. Une drôle d'histoire s'est passée au Canada. حدثت قصة مضحكة في كندا. Mais la personne au bout du fil a raccroché aussitôt. لكن الشخص الذي على الهاتف أغلق الخط على الفور. Mais la personne au bout du fil a raccroché aussitôt. لكن الشخص الذي على الهاتف أغلق الخط على الفور. Mais la personne au bout du fil a raccroché aussitôt. لكن الشخص الذي على الهاتف أغلق الخط على الفور. C'est la maman qui s'en occupe maintenant. إنها أمه التي تعتني به حاليا. C'est la maman qui s'en occupe maintenant. إنها أمه التي تعتني به حاليا. C'est la maman qui s'en occupe maintenant. إنها أمه التي تعتني به حاليا. Ils ont alors aperçu un bébé qui jouait avec le ballon. لاحظوا طفلا يلعب بالكرة. Ils ont alors aperçu un bébé qui jouait avec le ballon. لاحظوا طفلا يلعب بالكرة. Ils ont alors aperçu un bébé qui jouait avec le ballon. لاحظوا طفلا يلعب بالكرة. En appuyant au hasard. بالضغط عشوائيا. En appuyant. عفوا حدث خطأ. En appuyant au hasard. بالضغط عشوائيا. Cette histoire aurait pu se terminer. هذه القصة يمكن أن تنتهي. Cette histoire aurait pu se terminer. هذه القصة يمكن أن تنتهي. Cette histoire aurait pu se terminer. هذه القصة يمكن أن تنتهي. Cette histoire aurait pu se terminer. Cette histoire aurait pu se terminer. هذه القصة يمكن أن تنتهي. Les gens vivent plus longtemps. يعيش الناس لفترة أطول. Les gens vivent plus longtemps. يعيش الناس لفترة أطول. Les gens vivent plus longtemps. يعيش الناس لفترة أطول. Les gens vivent plus longtemps. يعيش الناس لفترة أطول. Le niveau de vie est plus élevé qu'il y a 60 ans. مستوى المعيشة أعلى مما كان قبل 60 سنة. Le niveau de vie est plus élevé qu'il y a 60 ans. مستوى المعيشة أعلى مما كان قبل 60 سنة. Le niveau de vie
est plus élevé qu'il y a 60 ans. مستوى المعيشة أعلى مما كان قبل 60 سنة. C'est vrai qu'il y a plus de pollution maintenant. صحيح أن التلوث ازداد الآن. C'est vrai qu'il y a plus de pollution maintenant. صحيح أن التلوث ازداد الآن. C'est vrai qu'il y a plus de pollution maintenant. صحيح أن التلوث ازداد الآن. Mais il y a aussi plus de facilité. Mais il y a aussi plus de facilité. لكن الحياة أصبحت أكثر سهولة. Mais il y a aussi plus de facilité. لكن الحياة أصبحت أكثر سهولة. Mais il y a aussi plus de facilité. لكن الحياة أصبحت أكثر سهولة. Avant, il était dangereux de voyager. سابقا كان السفر خطيرا. Avait-il été dangereux de voyager? Pardon, avant, il était dangereux de voyager. سابقا كان السفر خطيرا. Avant, il était dangereux de voyager. سابقا كان السفر خطيرا. Et c'est bien là ce qui nous intéresse. وهذا ما يهمنا. Et c'est bien là ce qui nous intéresse. وهذا ما يهمنا. Et c'est bien là ce qui nous intéresse. وهذا ما يهمنا. Mais en fait, cette carte a mis un peu plus de 2 semaines. لكن في الواقع استغرقت هذه البطاقة أكثر من أسبوعين للوصول. Mais en fait, cette carte a mis un peu plus de 2 semaines. لكن في الواقع استغرقت هذه البطاقة أكثر من أسبوعين للوصول. Mais en fait, cette carte a mis un peu plus de 2 semaines. لكن في الواقع استغرقت هذه البطاقة أكثر من أسبوعين للوصول. Maintenant décédé. متوفى الآن. Maintenant décédé. متوفى الآن. Maintenant décédé. متوفى الآن. وإلى درس آخر والسلام عليكم.